करना, नॉलेज का हासिल करना हर मुसलमान मर्द पर औरत पर जरूरी है, ताकि वो इस्लामिक जो फंक्शंस है, इस्लामिक जो ड्यूटीज है, जो इस्लामिक चीजें हैं उनका उनको अच्छे से पता हो, वो अच्छे से चीजों को अदा कर पाए। आज नॉलेज का लेकिंग है, नॉलेज ना होने की वजह से ही बहुत सारी चीजें हम मुसलमान कर लेते हैं, फिर कहते हैं कोई बात नहीं, इल्म नहीं था, तो ये बहाना नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, लिविंग इन न्यूजीलैंड, इफ यू डोंट नो एनी लॉ एंड इफ यू ब्रीच द लॉ, इफ यू गो अगेंस्ट द लॉ एंड यू विल बी प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ द जज एंड से यू डोंट नो द लॉ, तो यू ऑब्वियसली यू विल बी, ही विल रिब्यूक यू, यानी जज आपको डांटेगा और कहेगा कि जब आप न्यूजीलैंड में रहते हैं तो आपको हर तरह के कानून और रूल्स और रेगुलेशंस का पता होना चाहिए। इसी तरह मुसलमान हम हैं तो हमें हर तरह की चीजों का पता होना चाहिए, हमारा फरीज है। बल्कि फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, ये कुरान ने कहा है दैट आस्क दोज पीपल हु यू नो इफ यू डोंट नो, यानी अगर तुम्हें इल्म नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो अहले ज़िक्र यानी पीपल ऑफ नॉलेज, दोज हु अंडरस्टैंड द कुरान एंड सुन्नह और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड द मज़ाहिब ऑफ द फुक़हा, यानी फुक़हा के मज़ाहिब को अच्छे से समझ, उन लोगों से आप मसाइल पूछे, इश्यूज के बारे में पूछे, सवाल करे। अब बाबू माला युफसिदुस्सौम, ये बहुत कुछ चीजें ऐसी है जो रोजे को तो नहीं तोड़ती है। बाबू माला युफसिदुस्सौम, कि ऐसी चीजें जो रोजे को नहीं तोड़ती है, उन चीजों का बयान है। तो कब तक अगर भूले से खाया, फॉर एग्जाम्पल somebody eaten by mistake, उसको he forgot that he's fasting, and normally ये चीज रमजान में तो नहीं होती है, because रमजान में तो mostly all of the people, all the family members of the house member, they keep fast, so obviously it won't happen। but ये जो ऑप्शनल फास्ट होते हैं रोजे, उनमें ये चीजें कभी हो जाती है, because सारे लोगों का रोजा नहीं होता है, आदमी का अकेला होता है, कभी कभी ही forgets, ही भूल जाता है और खा लेता है, तो भूल से खा लेने में रोजा नहीं टूटेगा। पानी भी भूल से किसी ने पी लिया तो नहीं टूटेगा। भूल से औरत के क्लोज चला गया, भूल गया कि रोजा है, तो रोजा नहीं टूटेगा। वो सारी चीजें और याद रखे। और उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, या सोच किसी ने किसी गलत सीन मंजर को देखा तो उसका नहाने की हाजत हो गई, या बुरी नजर सोच है इससे हो गया, तो उससे भी रोजा नहीं टूटेगा। या तेल लगाया सर में, मूछ में, दाढ़ी में, तो इन सारी चीजों से भी रोजा नहीं टूटेगा। या सुरमा लगाया आंखों में, ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इससे भी रोजा नहीं टूटेगा। या पचना लगवाए, यानी खून पचना, यानी जिस्म पर नश्तर लगाकर लगाया, जरिए खून चूसा जाता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है ब्लड को, कोई एक्स्ट्रा चीज ब्लड होता है या बीमारी का वो निकाल लेते हैं, तो उससे भी रोजा नहीं टूटेगा। गीबत, किसी को बैक बाइटिंग से रोजा तो नहीं टूटेगा, बट जो रोजे की एक्सीलेंट है, जो फजीलत है, वो बंदे को ऑब्टेन हासिल नहीं होगी, यानी वो गुनहगार हो जाएगा। या इफ्तार का इरादा किया, फॉर एग्जाम्पल समवन made the intention to break the fast but he didn't break it, so इससे भी रोजा नहीं टूटेगा। सिर्फ नियत से, until unless the action is found, कोई भी चीज उसका कोई अमल ऐसा करे जिससे रोजा टूट जाता है, हाँ किसी ने सिर्फ नियत की तो रोजा नहीं टूटेगा। गुबार दाखिल हो गया, डस्ट वगैरह मुंह में दाखिल हो गया, या मक्खी मुंह में चली गई, या धुआं चला गया, इससे रोजा नहीं टूटेगा। हाँ बस जो लोग बीड़ी सिगरेट वगैरह पीते हैं इंटेंशनली, और इससे रोजा टूट जाएगा, बल्कि इससे ऐसा करेंगे तो कफारा भी लाजिम होगा, और रोजे का कफारा बहुत सख्त है, बहुत ज्यादा, तो इसमें हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल। या जनाबत की हालत में सुबह की अगरचे गुजार दिया हो पूरा दिन जनाबत के साथ, यानी जैसे जनाबत, जिसमें जनाबत कहते हैं नापाकी की हालत, जिसमें नहाना जरूरी नेसेसरी है, तो उसमें भी रोजा नहीं टूटेगा, लेकिन ऐसा नहीं रहना चाहिए। ये सारी चीजें, और अपने कान या कोई लकड़ी से खुजाया, बस उस पर मैल लगा, फिर उसको बार बार अपने कान में दाखिल किया, यानी कोई चीज दाखिल किया और उसमें मैल निकला, बार बार उसको दाखिल किया, इससे भी रोजा नहीं टूटेगा। और नाक में रीठ वगैरह आई, उसको खींच लिया ऊपर, इससे भी रोजा नहीं टूटेगा, लेकिन उससे बचना चाहिए। दूसरे फुक़हा इसको, उसमें दूसरे फुक़हा जो मजहब है उसमें जरा सख्ती है, तो इसमें कौशन और एहतियात करना चाहिए। इसको खुद ब खुद कह हो गई किसी आदमी को, और कह गर्चे माउथ फुल हो, इट सेल्फ आई, यानी आदमी ने खुद अपने उंगली डाल के या किसी और चीज से खुद नहीं, फोर्सफुली नहीं की, इट सेल्फ मानी आ गई, और मुंह माउथ फुल भी हो, फिर वो खुद से अंदर भी चले जाए, इससे रोजा नहीं ब्रेक होगा। हाँ अगर आदमी ने खुद कह कि माउथ फुल है तो इससे रोजा टूट जाएगा। इसमें आदमी को कौशन करना चाहिए।
یا کھا لیا اس چیز کو جو اس کے دانتوں کے درمیان تھی، اس حال میں کہ وہ چنے سے کم تھی، یعنی چنا جو سیڈ ہوتا ہے ایک چنا کھانے کا پینٹ کی طرح، اس سے ذرا چھوٹا، اس سے مانی فار ایگزامپل کسی نے سحری کی اور دانتوں میں کوئی چیز اسٹک رہی اور اس نے کھا لی، وہ چنے سے چھوٹی مقدار، چنے کے برابر یا اس سے زیادہ نہیں ہے، اگر زیادہ ہوگی تو روزہ ٹوٹ جائے گا آدمی کو، ہاں اس سے بالکل چھوٹی ہے اس سے تو اسے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور آگے باقی دوسری بہت ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ آگے والے جو بیان ہوگا میں آئندہ جو انشاءاللہ اس کے بعد کا جو سیکشن ہوگا اس میں وہ چیزیں بیان کریں گے کہ باب ما یفسد بہ الصوم وتجب بہ الکفارہ مع القضاء، کہ وہ چیزیں جو روزے کو توڑنے والی چیزیں ہیں اور روزے کو توڑ دے گی اس کے ساتھ کفارہ بھی لازم ہے، اینڈ دیر سرٹن تھنگز، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو روزے کو توڑ تو دیتی ہیں لیکن کفارہ یعنی رینسم اور کمپنسیشن جو ہے وہ نیسیسری اور ضروری نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ آنے والا جو سیکشن ہے اس میں وہ چیزیں ہم بیان کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو علم حاصل کر کے، یعنی روزہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، سوچے کہ خدا وحدہ لا شریک فرماتا ہے کہ اس کی جزا اور اس کا بدلہ میں دوں گا اور حشر کے میدان میں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں کی رحمتوں کے بارے میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں there are 100 mercies of Allah subhanahu wa ta'ala. From 100 mercies Allah has sent one mercy in this world, and you see that because of that one mercy a mother loves his children, father loves his children, there is a love, mutual understanding between wife and husband, and جو دوسرے بھی ریلیشنز ہے ساری چیزیں ہیں، ایک ہی مرضی کا کرشمہ ہے، مینیفیسٹیشن ہے اللہ کی ایک مرضی کا کہ کائنات کی تمام مخلوق ایک دوسرے سے محبت کرتی ہیں، پیار کرتی ہیں، جانور آپس میں پیار کرتے ہیں، تو ایک رحمت کا حال یہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 99 مرسیز اللہ نے حشر کے میدان کے لیے رکھی، اللہ اکبر، جہاں بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرمائے گا، تو بندے کو سوچنا چاہیے کہ خدا وحدہ لا شریک جب خود ہی himself he says that fasting is for me and I will reward for that, the how much reward he is going to give to the person that keeps fast، اس کا کوئی امیجینیشن نہیں کر سکتا ہے، یہ ساری چیزیں بیونڈ امیجینیشن ہے، سوچ سے بھی باہر ہے، ورا ہے اللہ سبحانہ و تعالی۔ لیکن ہاں ہمیں اس کا کوشن بہت زیادہ لینا ہے اور احتیاط بہت زیادہ کرنا ہے، کیونکہ چیزیں جب اتنی زیادہ ریوارڈیبل ہے تو اس میں پریکاشنز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ اس کو اس کی کنڈیشنز ہوتی ہے کہ کنڈیشنز کو بھی فلفل کرنا پڑے گا، تب جا کے وہ عبادت اچھے سے ادا ہوگی۔ اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو اس رمضان کی مہینے کی برکتیں عطا فرمائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس رمضان کے مہینے کی تشریف آوری اور آمد کے ساتھ دنیا سے بلاؤں کو، مصیبتوں کو دور فرمائیں۔ یہ جو بھی وبا اور جو بھی مصیبت، یہ بیماری کائنات میں پھیلی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی